السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے روزمرہ کسے کہتے ہیں، محاورہ کسے کہتے ہیں اور کہاوت کسے کہتے ہیں۔ ضرب المثل بھی اس میں سے ایک ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے وہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو ایسی ہوگی کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو اس موضوع پر کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میرا طریقہ رہا ہے کہ میں جب تک خود نہیں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں سمجھاتا ہوں۔ تو میں نے کسی چیز کو کس طرح سمجھا ہے وہ میں ذہن میں رکھتا ہوں اور اسی کے مطابق میں وہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں ہم روزمرہ کی، تو روزمرہ ہے کیا چیز؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، وہ لفظ یا وہ الفاظ جو ہمیشہ ہماری بول چال میں شامل ہوں۔ ہم بہت کچھ بولتے ہیں اور ہر علاقے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں اردو کے بارے میں اگر کہیں بات کی جائے تو ہمارے جو بڑے بڑے قلمکار ہیں، بڑے بڑے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، انہوں نے کس لفظ، کس جملے کو کس انداز سے ادا کیا ہے، یہی روزمرہ میں ہے۔ بہت آسان ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ جیسے میں یہ کہہ دوں کہ مجھ میں اور تم میں 15-20 کا فرق ہے، تو آپ سیدھے سیدھے کہیں گے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، 15-20 کا فرق نہیں ہوتا ہے، فرق جب بھی ہوگا 19-20 کا ہوگا۔ اسی طرح میں کہوں کہ وہ اور مجھ میں ہمیشہ 2-5 ہوتا رہتا ہے، تو 2-5 یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر 3-5 کہہ سکتے ہیں۔ کہیں کہیں پر ہم کہتے ہیں کہ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، دن بدن کا استعمال تو غلط ہے ہی ہے۔ جو اہل علم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز، تو یہ درست روزمرہ ہے۔ تو یہ روز بروز کیا ہوا، یہی روز بروز ہے، اسی کو روزمرہ، تو یہی روزمرہ ہے۔ اور روزمرہ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم لوگ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کسی سے کہا جاتا ہے میں 5 منٹ میں آتا ہوں، تو 5 منٹ میں آتا ہوں اس کا مطلب بھی کچھ لیا جاتا ہے کہ تم رکو، 1 سیکنڈ رکو میں آ رہا ہوں، تو 1 سیکنڈ رکو میں آ رہا ہوں، اس کا بھی یہ بھی روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، 5 منٹ ہوتا ہے، تو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ تو یہ سب روزمرہ میں شامل ہے، یعنی اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلوب بیان جو ہماری روز کی بولی میں شامل ہو اور جو قواعد کے لحاظ سے بھی درست ہو، ساتھ ہی ساتھ اہل علم جس کا استعمال کرتے ہوں، وہی روزمرہ ہے۔ تو روزمرہ لگ بھگ ہر جملے میں مل جاتا ہے، یہ آپ نے جان لیا روزمرہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے محاورہ۔ تو محاورہ میں اشارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، یعنی جو کچھ کہا گیا اس میں اس کا معنی غیر حقیقی طور پہ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہہ دیا آنکھ کا تارا ہونا، تو آنکھ کا تارا ہونا، اس کا معنی، اس کا مطلب نکالنا پڑے گا آپ کو۔ میں بہت آسان سے بتاؤں گا کہ آپ اسے کیسے پہچانیں گے۔ محاورے کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں مصدر ہو، یعنی ایسا کوئی لفظ ہو جس میں نا آنا ضروری ہے، لازمی ہے، نا۔ جیسے تل کا تار بنانا، نہ آیا۔ 9-2-11 ہونا، نہ آیا۔ اس کے بعد ہے عید کا چاند ہونا، نہ آیا۔ تو جس میں نہ آتا ہو آخر میں اور وہ حقیقی معنی نہیں بلکہ غیر حقیقی معنی دے، اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ کم سے کم 2 الفاظ اس میں کم سے کم ہو، لیکن میری نظر میں 2 الفاظ والا محاورہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو 2 سے زیادہ 3 ہو، جیسے 9-2-11 ہونا، 4 الفاظ ہیں، یعنی کبھی بھی یہ ایک لفظ کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جب بھی ہوگا ایک لفظ سے زائد ہوگا، اور جس کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں نہ آئے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں کہا کچھ اور جائے گا، مطلب کچھ اور نکالا جائے گا۔ جیسے تل کا تار بنانا، عید کا چاند ہونا، آنکھ کا تارا ہونا، کان کا کچا ہونا، تو یہ سب جو ہے، کان کا کچا ہونا مطلب
मतलब किसी की भी बात को सुन ले, उस पर कोई तहकीक न करे, मान ले। तो ये सब है, ये सब मुहावरे में आता है। मुहावरा आपने जान लिया। मुहावरे के बाद अब बात आती है कहावत की। कहावत किसे कहते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से जान लें। कहावत, अब देखिए इसको हो सकता है अगर आप किताब में ढूंढें या कहीं और ढूंढें तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से नहीं है, क्योंकि मेरा जो तजर्बा है, एक ज़माने से मैं दर्स व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एमए तक बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये मैंने भी अपने तरीक़े से बहुत कुछ जाना है और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो पूरी दलील के साथ है। तो समझने के लिए हम इधर-उधर से भी बहुत कुछ ला सकते हैं। तो यहाँ पर कहावत, कहावत को ही ज़रबुल मसल कहा जाता है अरबी में। तो अगर ज़रबुल मसल कहें तो ये अरबी है और इसी को हिंदी में या उर्दू में कहें तो वो कहावत है। तो बात कहावत से शुरू होती है। कहावत जो लफ्ज़ है वो कहानी से बना हुआ है, कहानी। अब कहानी क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिन कहानियों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे देखिए, एक लोमड़ी थी, लोमड़ी बहुत भूखी थी। एक बार वो लोमड़ी गई किसी अंगूर के बाग में, वहाँ देखा उसने कि अंगूर के खोशे लटके हुए हैं जो ऊंचाई पर थे। ये लोमड़ी छलांग लगाना चाहिए ताकि उस खोशे को पकड़ ले, लोमड़ी नहीं पकड़ पाई। नतीजा ये हुआ कि लोमड़ी को नाकाम लौटना पड़ा, नामुराद लौटना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर लोमड़ी ने क्या कहा था, अंगूर खट्टे हैं। अब ये अंगूर खट्टे हैं ये वहीं से आ गया, तो एक कहानी है ना इसके पीछे। तो हर कहावत के पीछे एक कहानी होती है, जिसकी एक सीरीज मैंने शुरू की थी। इंशाल्लाह फिर उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो उसमें मैंने एक एक कहावत को लिया था और उस कहावत के पीछे कौन सी कहानी है उसको मैंने बयान किया था। अगर आप कहेंगे तो फिर वो सीरीज शुरू हो जाए। तो आपने कहावत को जान लिया। कहावत में क्या होता है कि कहावत में जो बातें, जो कहानियाँ होती हैं ना, वो कहानियाँ एक ऐसी कहानी होती है जिससे हमें सीखने को मिलता है और उसमें का कोई जुमला, कोई कौल, सिर्फ कहानियाँ नहीं, वाक़यात भी हो सकते हैं, कोई कौल या कोई जुमला उसमें से निकाल लिया जाए और उससे कहीं पेश किया जाए, यही कहावत है। जैसे हमारे यहाँ है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा। कहावत में ना नहीं आता है, ना मुहावरे में आता है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा इन तीनों को के रोज़मर्रा वो हैं जो अहले इल्म अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझ में और तुम में 18-20 का फ़र्क है, तो ये 18-20 कभी नहीं होता है। लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो 19-20 इस्तेमाल करते हैं। तो ये 18-20 ये गलत है, ये रोज़मर्रा नहीं है। अगर 19-20 कह दें तो 19-20 ये रोज़मर्रा है। 2-5 करना ये गलत है, जुमला में इस्तेमाल किया जाए 2-5 करना या 3-5 करना, ये तो मुहावरा हो जाएगा। लेकिन रोज़मर्रा में अगर कहीं हम किसी जुमले में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा मेरे साथ 2-5 करता रहता है। ये कहें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सही क्या है, सही है 3-5 करना। तो ये रोज़मर्रा है। मुहावरे में जो मैंने कहा कि उसकी पहचान होती है कि उसके आखिर में ना आता है, यानी मस्दर का होना उसमें लाजमी है। उसमें जो बातें कही जाती हैं वो इशारे में कही जाती हैं, कोई और मतलब लिया जाता है उसका। और तीसरी बात जो मैंने इसके बारे में कही थी, कहावत के बारे में, तो कहावत कहते हैं जो कहानियों का या वाक़यात का कोई टुकड़ा हो, यानी कोई एक जुमला हो जिसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई हो, वो कहावत है। और वो कहानी जिसमें कुछ सीखने को मिले, वो कहानी, उस कहानी से जो कुछ हमारे दरमियान आता है, हमारे बीच में आता है, उस जुमले को या उस पार्ट को, उस टुकड़े को कहावत कहा जाता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।